sa akin naman, parang bagong tanim. Wala. Parehas kami talo. Kasi parehas maasim. Press talo. Oo. Next round guys. Malalaman natin sino talaga. Meron na lang 3 round. So far, Ako na parang na- parehas kami talo. Yeah. Next round guys. Next No, round. ako Ulit. nanalo. Girl. Oh, talikod. Sa talikod na kami. And we have the chicken. Asim. Nasa baso to, dahan-dahan kayo sa pag-open na. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Wait, shuffle natin. Okay, pili. Number 1. Number 1 ako guys. 1,